Nag-abre ang Davao City Water District og 7 ka slots alang sa DCWD College Scholarship alang sa Indigenous Peoples kun IPs alang sa school year 2025-2026. Ang maong programa gitanyag sa mga eligible students nga buot makahuman og college degree diha sa University of Southeastern Philippines kun USEP sa Obrero ug Mintal Campus. Padayon nagadawat karon og aplikasyon ang DCWD nga gisugdan niadtong Enero ug matapos karong Mayo 30, 2025. Kwalipikado nini ang mga graduate sa senior high school nga dunay average nga 80% nga continuing students nga kasamtangan naka-enroll sa kolehiyo kansa ang grado na sa nilabayng semester dili moubos sa 80% o mga miyembro sa indigenous cultural community o Muslim nga nagpuyo sa watershed areas diha sa Turil, Tugbok, Baguio, Kalinan ug Marilog District. Samtang upat usab ka slots ang giabrihan sa DCWD Academic Excellence Scholarship Program din mamahimo maka-avail niini ang senior high school graduate gikan sa usa ka eskwelahan dinhi sa Davao City nga adunay average grade nga 85% ug kabahin sa top 20 sa graduating class. Ang duha ka scholarship program parehong muhatag sa mga scholars ug allowances sama sa transportation, meal, boarding house, allowance, uniform, textbook allowance, incentives ug uban pa. Kining bahina hatod kanato sa Guard C Plus with Zinc Capsule. Always protektado ang kalusugan.